Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Jina ni Dieudonné Buduge, niko porte-parole wa mouvement de la réflexion populaire pour la défense de la patrie, MRP de Tonsi, na niko secrétaire général adjoint wa coalition yote ya wazalendo ya province ya Sud Kivu inayoongozwa na lieutenant général Delphin Kalembe Ngomazito. Kiongozi, inapata sasa miezi miwili asi ya M23 walikuwa ndani kuanzia mwezi wa 12 mpaka mwezi wa kwanza. Unaweza kutupatia kiufupi kuhusiana na ile hali nyinyi mlikuwa mko wapi na nini hasa ilikuwa inaendelea? Kiukweli sisi tulipambana na tukastope enemy, lakini kwa bahati mbaya enemy akafikiriwa kuingia kwa Uvira na hatukuchoka, tukaendelea, tuko na bapiganisha tu, tukaforme block kwa Makobola ambayo operation zilikuwa dirige na Delphin Kalembe Ngomazito, tukapigana na tukafikia wakati tunakomboa Makobola, sababu enemy alikuwa shaizingatia, tukaikamata tukamrudisha mpaka Kigongo, na pale ndo ambapo tulikuwa tuko tunapigania. Alors, enemy aliingiaka Uvira le 10 décembre 2025. Sisi tulikuwa kushamba ya vita tangia le 1er décembre 2025 pa Katogota, tukarepuse enemy mpaka Kamanyola, na kwa hiyo ndo enemy tena alikuwa turepuse mpaka tukaenda tukajireorganize pale Makobola na tukamtosha pale. Na hivi wazalendo ama serikali ya Kongo wanamiliki wapi na watu sheria wanamiliki wapi? Kwa saa hizi position zetu zinajulikana kwenye tuko WRN5, tunagabulana, tuko Runingu, viko Sange, milima hivyo na nusu mangambo zengine position zilibakia vile vile. Kuna kitu ambacho kiwango kuchanganya hususan raia wa Uvira, lakini pia nchi nzima. Huko nyuma kulikuwa na namna fulani ambao wazalendo wanajikomporte hii kupe blake na wakati walianza shamba la vita huko ukachukua kama mnashinda. Na hiyo tena mnataka ile harakati ya kujiformea coalition kama inapita problemu kesho. Kwa hiyo tulipata solution na solution ilipatikanaka depuis shamba ya vita pale Makobola, ambao tuliforme coalition inaongozewa na Delphin Kalembe Ngomazito, observance wake ama segondi general Kamama Mbikiwa, hadi mlozi wake ni general Meshake Radi. Wote wakajitia fasi moja pale Makobola, wakaona hiyo onyo ilisema kama hiyo kukua disperse njo ilituma tunarudia nyuma, tukajitia fasi moja, sababu Makobola ilikuwa mikono ya adui ile wakati, tukawapiga na tukawatosha pale mpaka Kigongo. Hiyo coalition ya unité spéciale ya wazalendo wa Sud Kivu inaendelea, na hapa kesho yake mtaona tunashimika biro quelque part hapa Uvira, kwenye mtakuwa mnatutafutia kama kwa tatizo, mnakuya pale tunapata solution. Milima ya Fizi Mwenga kwa na vita kile hicho leo. Je, ninyi mnaona mbona akiendeki mpaka msimu vita huko? Sasa vile kisu unayua vita iko hata hapa mbele kwa kusema kwa 5 vita iko, sababu mardi le 3 mars tulipigana pale, enemy alishambulia Kitabo na chargé des opérations wetu ndio alitembeza operation pale. Yeye huyo hapa Simba Wanika na G3 wetu Mike walifanya vita pale ya kapambi sana, na tukapata kukomboa position 3, na kwa sasa hivi enemy pale tunaendelea tuko tunamsogeza mpaka aache kupenda kucontourner, ili akia atumbuke mbilima atutumbukia kwa hapo Kiliba. Ndio lengo leliko pale, tunakuwa tunafunga hiyo shende pale. Wakati adui alikamata Uvira, adui alipata charge sana, alikuwa akipigwa barabara akiwa kumelima, na kuna baadhi ya watu ambao waliongea vile kipindi mzee ya kutoka alikuwa na miliki plan, lazima kwamba mzee atuma vigaraji, lakini leo tunashuhudia ile yale ambayo ilikuwa mwanzo Ngomazito apigana. Lakini pia watu walikuwa wanajiuliza kwa nini wakati leo tulikuwa Uvira ilikuwa kila siku moja kumilima kwa barabara
na kila fasi. Kwani pale Runingu nakaa kimya vile ni shida kwa hiyo. Sasa vile mimi namaliza kutoka kusema Runingu atukae kimya sababu adui wanapenda apite milima atutumbukie hapo. Kama vile mnajua kama sie tuko nyuma ya gouvernement congolais, tuko appui ya FARDC, tuko na visionnaire wetu, hatuko force négative hapana, tuko reconnu na gouvernement. Alors gouvernement ndio inatupatiaka vya kufanya. Wakati gouvernement inasinye cessez-le-feu, sie tunabakia kwa position, tunachunga maposition zetu. Sasa adui akitaka kutuchokoza ndio tunajidefendre. Hapa juzi sasa vile niliwaambia mardi 3 mars 2026 ya hii mwaka adui alituchokoza kitabo na tukampiga na wenye walielewa maoperation njoo hapa Singa Wanyika, Jetu wa Mike, Chef M Machozi ya kuku ndio walipeleka pale operation na bila ilikuwa très lourd yenye alipoteza. Tuendelea kuona kuheshimu cessez-le-feu Luvungi imolewa. Labda itakuwa tena kesho hapo Uvira tena. Kwa sasa mnaweza kuwa na assurance sababu tunafunga maposition na enemy akipenda achokoze tutarepondre na tutamfikisha mpaka arudie kwa litokeo. Tunasikia Special Force ilisaidia mifugo ambayo ilikuwa iliibiwa na M23 ngambo za Sangi, ngambo ya juu kule kabisa, na ambaye alikuwa anamiliki operation ilikuwa ni General Kamama. Je, unaweza ambia nini raia kuhusiana na hiyo mifugo ambayo ilikuwa iliibiwa kule juu na wanani haswa walienda kule? Na vile vile tena tulikuwa na taarifa kwa Force Special ilikuwa tena na mapigano Runingu, hatukujua Runingu walikamata wapi na wapi. Sasa vile natoka kusema Runingu, tukisema Runingu tunaona RN5 sivyo? Lakini tukisema bilima ya Runingu tunaona kitabo kule yule ndio kwenye mapambano ilikuwa. Na tulipigana ilikuwa mardi le 3 mars, tulipata kutosha enemy position 3. Unajua kama vita haiko mnaanza kimbizana hivi, vita ni kupanga. Kama mnatosha enemy hapa mnamsogeza pale na huko mnapanga tena, mnaangalia kama akuacha mamina anti-personnel, mnafanya étude ya milieu kwa likuwa muone kama akuacha kwa mapiège na njoze tuko emo au moment opportun tena tutapanga operation bisi ya kumsogeza. Tukishamtosha mvilima atakuwa obligé kwa RN5 azogee nyuma sababu yule hana soutien. Kuhusu mifugo sasa vile unasema Force Special iliongoza operation pale na kila mkaaji alipata haki yake. Na hiyo mifugo kila mkaaji aliipata kwa haki na kutosha chochote kile kuhusiana na matolo wanyo wanasemaga, yani kuwapatia kama pongezi ama nini chochote kile. Sasa vile unajua bwana journalist, wazalendo ni population. Wazalendo haiko armée régulière, haiko nini hapana, ni wa vijana wa mwingine ni wasimama imara. Sasa vile na wao unaweza sema hapana, mimi naacha kwanza hii kamera pour un moment, naenda kwanza kutetea nchi yangu tu menacée. Cela ne veut pas dire que directement unakuwa jeshi wa kukamilika ama kariere yako yote inakuwa kijeshi. Wewe sasa après ndio naweza kuwa decision nasema nataka tu niendeleshe kijeshi, ndio naendelesha. Mkusema kama raia ililipa kitu kidogo, hapana, sababu wazalendo wetu wote ni raia. Raia atalipisha mwingine raia namna gani? Kila mtu alipata haki yake. Muliishi miaka mingi kupitia nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kulipwa chochote kile, na siku hizi mbili tatu mnapewa marekompansi na rais wetu, Rais Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Lakini kwa sasa zile pesa zinaanza leta kama vile vurugu kwenu, sisi hatukupata, wengine wakupata, na kuna wengine wanasema wataacha flow zao wazi sababu hawajapata pesa. Wewe kwako hili unalipokeaje? Ya kwanza ni kushukuru baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa hiyo act, na inatupatia tena nguvu kuonyesha kama kitu yenye tuko tunafanya iko soutenu. Parce que ukiangalia ma guerre mondiale zote kulikuwa toujours population par exemple française ou allemande yenye ilikuwa inaacha makazi zao inaenda pigana ku vita kwa kukua ba carrière militaire, ndio wanataka ba réserviste. Donc na sie Kongo leo tunakuwa reconnu kama vile ba réserviste. Tunaacha kazi zetu, tunaingilia kwanza kazi moja ya kuchunga udongo, na tunaona mkuu wa nchi anaikubali. Nafasi yote kwa napita mdunia iko na semea
iko na ikazalishia ili watu waende baitie masikio na baielewe. Le fait qu'il anatutumia haiko recompense mais ni kitu kidogo ya appui ya kutukaza nguvu ku terrain, ya kuuza kama ni sigareti ku terrain ku vita, ya kuuza saa vile nguo ya baridi, ndio ile kitu, ndio maana ile kitu alituma. Mais lakini ndio bisu nasema kama watu wote watonea, unaona kama hakuna identification inakuwaka tu hivyo. Hata saa hizi na sisi tunaweza kuwa pa batu 20 mwatatuma kama hakutusabia kama tuko wa 20 hata fikiria kutueneza wala tazidisha. Alors sasa si hatukukuwa na hiyo identification mbele, ndio maana unaona huko mwanajiplendre kidogo hakufika, lakini tunaweza sema kama batu kabisa wabiko considerable, un effectif considerable ilipata hiyo kidogo na ina renforcer watu ku terrain. Na ingine wazo tulipanaka tukaona hiyo kitu iko kidogo, tukasema gisi montagne X mugabule katikati ili kila mtu mwapata apate, sababu uzalendo ni upendo. Wakasikiana kama walituma 100 francs par personne, bali wenye walipata waligabula 30 francs wakagabulia wenzao vile, na magrupe zimwa zikapata kusatisfaire wanamemba wote. Mheshimiwa, siku zote nuru tunagize kwa sawa. Je, uone kwa hii system bora kwa Uvira na Bukavu magari kuingiana na kutashinda kesho? Ile ni question ndio naomba turesolve. Unajua kama usalama ni kitu ya watu wote wanapaswa kukolabore ensemble, population, ma service zote za sécurité zinapaswa kukolabore pamoja ili kusikuwe infiltration. Tulieseye kuwaza juu hiyo question na tukapata ma solution zenye sitaweza kusema hapa parce que kwa secret defense sitaweza kusema hapa enemy asikie nini tulipanga juu apate gisi ya voilà kutuinfiltrer d'une autre manière. Tunasikia moto inaendelea kuwaka Ndunda chini ya Sange. Tutegemee nini sasa kitatokea kule? Maana kila hii inakuwa saa yapata siku 5 tunasikia moto iko nawaka kule chini na tunasikia ni force special tu ndio iko inaendelea kupambana kule chini. Tutegemee nini kama raia wa Uvira? Sange itakuwa huru kwetu ama raia wa Uvira mimi naita ku calme aussi kusoutenir wazalendo. Kusoutenir wazalendo iko maforme mingi. Unajua kama wazalendo hawana moyen de bord parce que code ya armée na kuwaka ukituma jeshi fasi fulani, ça veut dire que logistique yote ulieneza mtu gari uliwapata kila kitu. Sasa si hatuyakuwa kwa hiyo kiwango yetu kwa hapo, tukingali na prendre en charge na autorité bamoya biko wanafanya quelque chose. Raia ya Uvira naweza kuita ku soutien iko kwanza moral, bagarder calme na soutien iko materiel. Unaweza kuwa uko na 100 francs hiyo hapa banakuzunguruka hapa, si hapa tunakuzunguruka wazalendo. Unajua operation ziko sana, ili zile operation zikamilike tugomboe Sange, inabidi huyo mzee mwataenda ku front, huyo kijana mwataenda ku front, unamuzia ni fiske cigarette pato yako kidogo, anaenda nao ku front, ana resiste hapo, na kesho yako itasema na wewe nilikontribue kukamata mji wa Sange. Mheshimiwa, mimi kama sijalizika hapo nyuma tuambia kwa wanatumika selo na ordre ya force special ya RDC. Kwa hiyo hata mkipiga sai jeshi ambalo Sange inawachanjia, hamna uwezo kumdhibiti bila ordre ya RDC. Sasa nilisema mbele, unaona wewe ndio ulievoke question kusema kama tulipoteza vita mbele sababu tulikuwa dispersé. Sasa tuliresiste hapo Makobola entre le 10 décembre mpaka le 20 décembre tukagomboa Makobola, tukaanza kupigania tukaona tuunde hiyo unité ya force spéciale. Unité ya force spéciale iko kwanza composé na wa seigneur de guerre wa Kizalendo, inaongozewa na yeye Delphin Kalembe Ngumanzito, observance wake ni Kamama Mbirwa na admiroge wayo ni General Meshake Radi. Huyo mwalimumia pale mshamba ya Kamanyola wakati tuko tuna resiste contre ennemi. Alors sasa vile unasema tunatembea nyuma ama pembeni ya forces armées de la République démocratique du Congo. Tuko appui ya FARDC. Tunatembelea kwa maoni ya gouvernement.
Manake pale kwa gouvernement ilisema hatupendi muende hivi murudie hivi, na sie tutafata hiyo, sababu hatuko force negative, hatuko contre gouvernement, hatuko contre mtu yeyote, tuko napigania udongo ya kwetu. Neno la mwisho umesema kuheshimia kile ambacho unataka kutuambia kama raia, lakini pia nchi ya Kongo, na neno la mwisho raia ikuwe calme na isoutenir, surtout il soutient, soutenir bazalendo moralement, en tout cas financièrement, mukila njia ambayo raia inaweza surtout sana moralement. Juu raia ikishakuwa nyuma ya bazalendo kiakili, kimawazo, watoto wanaenda kuform, wasindikiza na nguvu, mnawapatia courage, nao watapata nguvu, watasema kumbe tuko napigania udongo ya batu wenye wanaishi hapo biko wanakomesa, sie wote tuko na cause moja, tuko tunapigania. Bon, sa vile unayua kama vita haiko kabumbu, tuko tunacheza machi, itakuwa kesho, ni kuwa tuna imani kama tutakunywa mai mwa hiyo nchi. Tunakushukuru sana.